Ay nako guys, ito pala ang dahilan sa fila na traffic kami, may banggaan. Banggaan ba? Ay, nag-work. Uy, anong ginawa niya? Ay, yata, talaga oh. Talagang may banggaan talaga ito oh. Kinakarga niya. Kinakarga niya yung autong na bangga. Uy, nag-inatras. Stop. Polisi oh, polisi. Daar is polisi. Nag-inatras siya. Politie gaat volgen, denk ik. Pulis ya, Hindi ka sunod ang pulis. Nagbanggaan pala dito kaya kami na traffic by na almost 1 hour na kami sa daan. Pero nag Kan hier niet draaien. forward Daar is naman. draaien. Oh, nandoon ang pulis. Doon ang pulis. Oh, doon na. Nou, waar moeten wij gaan? Naar die andere kant niet? Hier, wow. Ala, ik weet het niet.